Ibutang na lang ang uling color ba? Hi everyone. Lance, ko asang baboy. Nagluto mo today and si Sir Fritz. Every 1, every 2, every 3. Kanina naka-cash ka anang gamaron-maron o kanang t-shirt. Ha? Yun. Yana pag adto Uy, wala, oy! Hala! Hala, lamot-bot! Halang ipert na, halang ipert na. Halang ipert na. Halang ipert na, halang ipert na. Tsaka na. Tsaka na, John. Tsaka na. Ay, say! Ano? Hi, explain your cooking. Char! In one paragraph, Char. Sige. Sabot. Ikatag ang kanang may bag na lang. Yap, isuda ni tanan din. Hindi pwede nito. Ayaw, ayaw bang ozone layer dahil. Kasi ako na si ozone layer ko noon. Siya. Da! Bagang... Hi everyone! Welcome to Cebu, Char. Da! Sadya! Da! Pag! Nahits ka lang, hiyak! Bagong pinto. Ano ka, Day Greg? Dili ko, Day. Truth or dare, uling ay trapo. Hoy, kibuko si sabon ni Sir Kent. Sige na magtatawa dire. Kibuko si sabon Sir Kent. Kani. Charcoal soap. Wala na, free taste daw pa eh. Today. Hi. We're... Oh, pwede na. Pwede na pa. Hi, we're live on YouTube. Hi. Hi, we're live on YouTube. And hi, YouTube. Hi, YouTube. Na, how are you, YouTube? Natay. Dito na. Isukom ko ng bututan. Na, hi. Wave to the camera. Na, hi, YouTube. Very good, we're live on YouTube. Oh, ito bas kambes. Bling. Bling. Hi, welcome to YouTube. Hello, good morning. Sige. I-explain. Ay, I-explain na. Sige. Dapat i-explain na. Kini ang mo pagkaon. Toloy. Heroes Toloy. Tulingan. Tulingan. Nahilo, sir. Okay, videographer ka na ko, Day. Spell. Ganito lang, Day. Hi, mga kapamilya. Dali mga kapamilya. Come. Busdak ko ni silpuna ron. Fresh from the farm. Saka, ako malipay, Day. Ha? Paspos ko na. Imo ni cellphone. Hi, so, ano yung kami karon kay nagkuan ni... Smile sa uy. Ha? Muscle. Nooy, Ako ni ko, gisip ko. sino kayo sikma sinubukan ko? Nanood di, oy. So, namin di karon kay... Nagsip kami. Kini ako Mega, akong best friend 50%. Torotera. Oh, Diyos. Smile. Best friend. Hello, ko cute ni best friend. Masyag napain. Nagdabi nagtakobra pa. Hala, Sir Ket. Isa ko rin napain. Dili siya ako gaingon. Ano siya nga? Hala, wala siya napaig. Ano ko? Ako siya napaig. Hala, laglagan lagi best friend. Uy, best friend yun eh. Okay, kana mo mga kabarok. Kana sila. Biji. Kana mga pobre sa tanan. Kana. Kabaro, uy, damang baro. Sakit lagi ka manulti best friend. Di pa dayon. Kana nag-barbecue me. Dayon, among barbecue kay ala Ren style. Sige. Explain natin Ren. Dali natay. Dali. Okay na. Ay mo. The secret ingredient to the Is it on? is the sip on. The stickiness inside. Char! Try explain din. Mo na mo ang karon na mo ang chief executive char. Naaman si mabutot og tiyan lagi ron na. Kinsaman din. Sabak ka diya. Sige de. Explain. Explain Greg. Is John Titika bright biya ka.
Ngayon nagbaga na siya. Explain. Hi, it's Nino. Di kinamutol na dahil. Di ba yun taon? Nakuha ba siya sa video? Sige. Okay, ang gibot at tirain ko, pinakalisod rin. Sir, usa man jud imong gingan ganyan, nay bayot mabuktot kinsa man jud. Amiga mi dahil from Sokol jud ko niya dahil bismo ginaon sa dahil. Agay. Ako gadong kadlo ka prets. Umaloy mo ka, bugay ka suway. Aray. Ano sa man? Be sir, be ako gonit sir be. Pagtarong! Pagtarong na, Dolo make look. Oh, ano man? Ay. Kasya ka ng chemotherapy, Char. Chemotherapy. Mangagom di ay. Sunburn. Sige. Amo gibuhat ka ron, mga higala. Mga higala. Agay. Ano, inoko ba yun? Yan. Mga higala. Aro chak, gato mo di kong sokol nimo. Sa aw di ay. Uy, Berlio, uy. Sige, dan. Amo gibuhat ka ron kay... Di mo jud masud mong naong sa frame. Kadako po, dahil atasar buang! Nag-isugba ko imong cellphone. Gi ko na, be. Ante ka. Oh, gi, bayre. Kayawan. Sige, bungon ka ron. May under ko nimo. Oh, magpa-English ko next year. Okay, so what we're doing today is giving an oxygen to the... Iluwa sa diha uy. Magic sarap na siya, day. Nag-ugom ko, man. Aji mo to. Tak, day. Now and forever. Ed uy. Uwan? Taligsik. Mukha ng taligsik yung kuwan. Asa si Chorty? Di kuha yung baby loves. Yan po. Yan. Opo. Ay, pagod na to. Opo. Yan po. Yan. Abangan sa susunod na kabanata. Bye-bye.